Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim quanto perdoarmos a quem nos tem nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, e que assim seja. Hodeo Nicomensus la civinam capitrum, felice la affectitoi. Entiu capitrum havas justetsu del afflictoi, nuna causa del afflictoi, antaua causa del afflictoi, forgesso de la pacientetsu, motivo de resignatio, memortivo cae frenesetsu. Instrui de la spiritoi, boni cae malboni suferi, la malbono cae ties forigilo, la felicio ne estas el tiu mondo, perdo de amatai personoi, cautempai mortoi, se li estus bona homo, li estus mortinta, la nem volae turmentoi, la reala malfelicio, la melancolio, mem volae provoi, la vera convesto, ciu oni devas meti finum al provoi de sia proximulo, ciu estas permissate mallongigi la vivon de malsanulo, quiu sufera sen espero de resanigio, me ofero de la vivo, profito e la suferoi por aliuloi. Nós estamos então começando o capítulo 5, o quinto capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, cujo título é Bem-aventurados aflitos. E Allan Kardec apresenta aqui, então, os itens que tratará o capítulo. Então, justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura, e também as instruções dos espíritos acerca desses conhecimentos. Bem e mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Se fosse uma pessoa de bem, teria morrido, os tormentos voluntários, a infelicidade real, a melancolia, provas voluntárias, o verdadeiro cilício, deve-se por termos à prova do próximo? É permitido abreviar a vida de um enfermo que sofra sem esperança de cura? Sacrifício da própria vida e proveito dos sofrimentos para os outros. Nia libro esta la spiritismo, evangelio lao spiritismo. Hodie ni comentos la quivinam capitolo. Unua paragrafeto, bonvolo audi. Felicia estas la humilai, char ili heredas la terum. Felicia estas tiui, kiui malsatas cae soifas justetson, char ili satidios. Felicia estas tiui, kiui estas persecutitai pro justetso, char ilia esta la regno de la cielo. Mateo, quivina capítulo, paragrafeto quivina, cai sessa, cai deca. De dua paragrafeto, de nia quivina capítulo. Feliciae estas vi mauritiuloi, char vi estas la regno de Dio. Feliciae estas vi, kiwi nun malsatas, char vi satidios. Feliciae estas vi, kiwi nun ploras, char
divididos. Lupo sesa capítulo paragrafeto do deki cai do deki unua. Sed ve al vi riciuloi, char vi iam ricevis vian consolum, ve al vi satigitai, char vi malsatos, ve al vi kiui nun ridas, char vi malĝojos kaj ploros. Luko sesa capítulo paragrafeto do de Kivara cai do de Kivina. Allan Kardec apresenta sempre o Novo Testamento, algumas passagens que vão nortear todo o processo do esclarecimento de todo o capítulo. Então, aqui no início, ele coloca no item 1 e item 2 passagens do Evangelho. Peço que me acompanhe. Item 1. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Encontra-se essa passagem no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. O item 2, bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos vós que agora chorais, porque rireis. Essa passagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós ricos, porque tendes vossas consolações no mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis reduzidos a prantos e lágrimas. Também essa passagem está em Lucas, capítulo 6, versículo 24 e 25. Justeco del afflictor. La recompensoi, kiujn Jesu promesas alla afflictitoj de sur la tero, povas efektivigi nur en la estonta vivo. Sen la certeco de pril estonteco, tiuj maximo estus sensecaĵoj, eĉ pli ol sensecaĵoj, ili estus trompo. Eĉ kun tiu certeco oni malfacile komprenas la utilecon suferi por esti feliĉa. Oni diras, tiu estas por enhavi pli da merito, sed oni demandas si mem, kial do unuj suferas pli ol la aliaj? Kial unuj naskiĝas en mizero kaj la aliaj en riĉeco, neniu farinte por pravigi siajn respektivajn prociojn, kial al unuj neniu sukcesas, dum al alia ĉio ŝajnas rideti. Sed tiu, kiu oni ankoraŭ malpli komprenas, estas vidi la bonaĵojn kaj la malbonaĵojn tiel malegale dividita inter la virtu kaj la malvirtu. Vivi virtajn homojn, suferi apud malvirtuloj, kiuj prospera. La fido del estonteco, la fido el estonteco povas konsoli kaj havigi paciencon, sed ĝi ne klarigas tiujn anomaliojn, kiuj ŝajnas ne la justeco de Dio. Então, nós vamos começar o item 3, Justiça das Aflições, capítulo 5. Vamos lá? Somente na vida futura podem ser realizadas as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam
destituídas de sentido. E mais ainda, o engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. É afirmar-se para haver mais mérito. Todavia, indaga-se que então sofre uns mais que os outros? Porque nascem uns na miséria e outros na opulência, sem nada haverem praticado que justificasse referida situação? Porque a uns nada é bem sucedido, enquanto a outros tudo parece sorrir. Entretanto, o que se compreende ainda menos é vislumbrar os bens e os males tão desigualmente partilhados entre o vício e a virtude, bem como ver pessoas virtuosas padecerem ao lado de más que prosperam. A fé no futuro pode consolar e insuflar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Aliflanque, se oni acceptas Dion, oni povas koncepti lin nur kun la ekstrema grado de ĉiuj perfektaĵoj, li nepre havas tutan povon, tutan bonecon, ĉar sen tiu li ne estus Dio. Se Dio estas superege bona kaj justa, li ne povas agi caprice nec partie. La sortobatoi de la vivo havas do iam causum, cae char Dio estas justa, tiu causa devas ia estis justa. Ien iu qui precio ciu devas bone convencidi. Dio metis la homojn sur la vojon al tiu kaŭzo per la instruoj de Jesuo kaj hodiaŭ ili juĝante sufiĉe mature por ĝin kompreni, li revelacias ĝin preni per spiritismo, kiu estas per la parolo de la spiritoj. Tudo bem, então assim nós vamos terminar o último parágrafo do item 3. Vamos lá. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, é impossível concebê-lo sem perfeições infinitas. Deve ser integralmente poder, justiça e bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho ou parcialidade. Os sofrimentos da vida têm, pois, uma causa, e porque Deus é justo, justa deve ser essa causa. Todos devem compenetrar-se bem disso. Pelos ensinos de Jesus, Deus conduziu o ser humano ao conhecimento dessa causa. E hoje, considerando bastante maduro para compreendê-la, revela por completo por meio do Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Nunam causa del afflictui. Kvara paragrafeto. La sufero de la vivo estas de du specoj aŭ se oni preferas el du tre malsamaj fontoj, kiujn oni devas distingi. Unuj havas sian kaŭzon en la nuna vivo, la aliaj ekster tiu ĉi vivo. Cada parágrafo. Então, nós vamos começar agora o item 4, tá certo? Causas atuais das aflições. Os sofrimentos da vida são de dois tipos, ou, se preferirem, por suas duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas possuem causas na vida presente, outras fora dela. Serĉant la fonton de la surteraj malbonaĵoj, oni rekonas ke multe el ili estas natura sekvo de la karaktero kaj de la konduto de tiuj
que ilin el portas. O segundo parágrafo, remontando à origem dos males terrenos, reconheceremos que muitos são consequências natural do caráter e da conduta do que os padecem. Funda homoi falas pro sia propria culpo. Iam da ili estas victimoi de sia ne antaŭvidemo, de sia fiero kaj de sia ambicio. Quantas pessoas sucumbem por suas próprias faltas? Quantas são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Iam da personae ruiniĝas pro manko de ordo, de persistemo, pro malbona conduto aŭ tial que ili ne sciis limigi siajn dezirojn. Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem e perseverança, por má conduta ou por não terem sabido limitar seus desejos? Iom da edziĝoj malfeliĉaj, ĉar ili estis bazitaj sur ia intereso aŭ vantemo, kaj la koro en ili neniel estis kunkalkulita. Quantas uniões infelizes por serem cálculo de interesse ou vaidade em que o coração não participou? Kiom da malpaciĝoj, kiom da pereigaj kvereloj oni povus eviti kun pli da modereco kaj malpli da ofendiĝemo? Quantos desentendimentos e funestas disputas poderiam ser evitadas com maior moderação e menos suscetibilidade? Kiom da malsanoj rezultantaj el la malsobreco kaj el ĉiaspecaj excessoj. Quantas moléstias e enfermidades resultam da intemperança e excessos de todos os gêneros? Kiom da gepatroj estas malfeliĉaj pro sia infano, ĉar ties malbonajn inclinojn ili ne kontraŭbatalis en la komenco. Pro malforteco aŭ indiferenteco, ili lasis envolviĝi en la infanaj la ĝermojn de fiero, de egoismo kaj de stulta vantamo, kiuj sekigas la koron. Post rikoltante kion ili semis, ili miras kaj ĉagreniĝas pro ties sendankeco kaj manko de respekto. Quantos genitores infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio. Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolverem neles os germes do orgulho e do egoísmo, e de tola vaidade que ressecam o coração. Depois, mais tarde, ao colher o que semearam, espalham-se e se afligem por falta de respeito e ingratidão dos filhos. Ĉiuj kies koron vundas la sufero de la vivo, malvarme demandu sian konsciencon. Ili iom post iom iru returni al la fonto de la malbonaĵoj, kiuj ili turmentas, kaj ili vidu, ĉu plej ofte ili ne povas diri: se mi estus farinta, aŭ se mi ne estus farinta tian aferon, mi troviĝus en tia situacio. Todos quantos sejam feridos no coração pelos sofrimentos e pelas decepções da vida, interroguem friamente a própria consciência.
remontem cada vez mais próximos à fonte dos males que o afligem e verão se muitas vezes não poderão afirmar: se houvesse ou não houvesse realizado tal coisa, eu não estaria em semelhante condição. Ion do la homo respondigu por tiui afflictoi cram simen, sekve multae ocadoi la homo est la forgianto de siae propae malfelicioi, sed anstataŭ confessi tion, li trovas pli simple malpli humilige por sia vantamo accusi la sorton, la providencon, la malfavoran chancon, sian malbonan stelon, dum lia malbona stelo estas lia malzorgemo. Desse modo, a quem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O ser humano é, portanto, em grande número dos casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Contudo, em vez de reconhecer esse fato, julga mais simples e menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, quando? Quando, na verdade, a má estrela reside em sua negligência. Tiaspecae malbonaĵoj se ia dubo rimarkinde contribuas al la nombro de la sufero de la vivo. La homo evitos ilin, kiam li penados reformigi tiel morale kiel intelecte. Bom, e aí terminando então o item 4, a leitura em Esperanto e português de hoje do nosso Evangelho, o último parágrafo então do item 4. Os males dessa natureza representam seguramente um contingente muito notável nas aflições da vida. As pessoas os evitarão quando trabalharem por seu aperfeiçoamento moral, assim como o intelectual. Ni faros la finan preĝo. Mi petas al vi, kiu spektas nia programon, que acompanha a preĝon, petante a Jesuo kaj la bona spiritojn, pacon kaj benu la akvon kaj magnetizante ĝin. Já capítulo do DEC Oca, collecto da spiritae preĝoj, paragrafeto 3D. Preĝo por submetidi kaj resignacio. Antaŭparolo. Kiam motivo de aflikto venas al ni, se ni serĉas ĝian kaŭzon, ni ofte konstata ke ĝi estas sekvo de nia malprudento aŭ ne antaŭzorgemo aŭ de ia antaŭa ago. En tiu okazo, ni devas plendi nur kontraŭ ni mem. Se la kaŭzo de iu malfeliĉo estas sendependa de io, kion ni mem faris, ĝi estas provo por la nuna vivo aŭ por la aĉeto de pasinta ekzistado, kaj en ĉi tiu lasta okazo, la speco de la elaĉeto povas konatigi al ni la specon de la kulpo, ĉar ni estas ĉiam punataj laŭ la farita peko. Vidu capítulo kvina paragrafetoj kvara, sesa kaj sekvantaj. En tiu kiu nin afliktas, ordinare ni
nur vida la nuna malbonagem, per nella posta in favore, segui, quim la affectu povas alporti. La bono ofte estas sekvo de mal longidaŭra malbono, same kiel la resaniĝo de malsanulo estas rezultato de dolorigaj rimedoj, kiuj oni uzas por ĝin atingi. En tiuj okazoj ni devas submetiĝi al la volo de Dio, elteni com coraggio la ĉagrenojn de la vivo, se ni volas, ke ili estu de li prenataj en kalkulon kaj ke jena parolo de la Kristo estu aplikata al ni. Feliĉaj tiuj, kiuj suferas. Lido o capítulo que vem no paragrafeto de que oca. Ni aprédio. Vim na prédio. Tu tridec unua paragrafeto. Prédio. Mia Dio, vi esta suverene e justa. Tiu sufero sur la tero devas do have sian causum kaj sian utilecon. Mi accepta la fictum kiu mi jus suferis, kiel el acetum de pasintatempaj culpoj kaj provon por la estonteco. Bone spiritoj, kiuj protektas min, donu al mi forton por elteni ĝin senmurmure. Permesso que ĝi estu por mi utila virto, que ĝi pligrandigu mian sperton, que ĝi venku en mi fieron, ambicion, stultan vantamon kaj egoismon, kaj que ĝi contribuu ankaŭ al mia progresso. Dankon. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos chegando ao final do nosso programa Culto do Evangelho Espírita em Esperanto e Português. Nós sempre fazemos a leitura de uma oração no final do capítulo número 28 de Allan Kardec, que é Coletâneas de Preces Espíritas. E escolhido por nós foi o ato de submissão e resignação. Allan Kardec faz um breve comentário antes de fazer a prece. Eu pediria que você nos acompanhasse. Prefácio. Quando um motivo de aflição nos surge, se dele procuramos a causa, concluiremos muitas vezes que é produto da nossa imprudência, de nossa imprevidência ou de uma ação interior. Nesses casos, só devemos repreender a nós próprios. Se a causa de um infortúnio é independente de qualquer participação nossa, é uma prova para a atual existência ou expiação de uma existência anterior. E nesse último caso, a natureza da expiação pode nos fazer conhecer a natureza da falta, pois sempre nos é imposta a expiação pelo que transgredimos contra a lei de Deus. Isso, no capítulo 5, número 4, 6 e as seguintes. Naquilo que nos aflige, vemos, em geral, só o mal presente e não as consequências posteriores favoráveis que possam gerar. O bem é muitas vezes a resultante de um mal passageiro, como a cura de um doente é o produto dos meios dolorosos que são empregados para obtê-la. Em todos os casos, devemos submeter-nos à vontade de Deus, suportar com coragem as tribulações da vida, se desejamos que nos sejam levadas em conta e que nos sejam aplicadas essas palavras do Cristo, bem-aventurados os que sofrem, capítulo 5, número 18. Bom, então agora nós faremos a prece. Certamente você já separou o teu recipiente, o teu copo com água. Vamos orar a Deus, então, agora em português. Prece. Meu Deus,
Sois soberanamente justo. Todo sofrimento aqui deve, pois, ter sua causa e utilidade. Aceito o motivo de aflição que acabo de experimentar como expiação de minhas faltas passadas e como prova para o futuro. Bons espíritos que me protegeis, dai-me forças para suportá-lo sem murmurar. Fazei que esse sofrimento seja para mim uma advertência salutar, que me acrescente em experiência, que combata em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, e contribua assim para meu progresso. Assim seja. Io venas al templim de nia programo. Ni invitas inscrevidi, comentari kaj dividi com aliaj personas pri un kanalo. Ni dankas tutkore al vi ĉiuj. Nós agradecemos a sua presença, a dos amigos, familiares. Te convidamos a se inscrever no nosso canal, no Estúdio Carva Schutel. Você curtir, comentar, dê sugestões para nós e compartilhe com seus amigos, com seus companheiros de estudo, com seus familiares. Lhe desejamos uma boa semana, que Jesus, que Deus, nosso Pai, te abençoe. Muita paz. Boa tarde. Bonvolu trinketi via akvo.